See, we're at the top of the tree. Dai, say hi. Hi. Yeah, we don't want to jump off, so we would be dead. How are you gonna jump off? It's close. No, we can't get out. Dali lang kaayo na ka. Tani ko na. Sus, kasulaw ba diri? Mag-video ta ko kanang upaw ko ba? Uy, kanindot! Kanangan ka. Ala, ganahan ko. I love it. Pero, siguro akong tanggalon akong hair. Okay lang yapon. Ay, shit. Asa naman ron? Oh, she does get long Asa na? Ang akong higot buhok. Wala ko kita dili. Na, diha, day? Oh, there's another people in there. Wala, asa naman? Lagpot. Na, diri sa akong kuwan, day? Wala pa. Ala, Grabe hagod. Wa man jud. asa naman to eh? Sila sa ubos. Kaya ito na yung upload sa YouTube. I used to have long hair. Oh, nindot og taas imong buhok, day. Kaya, oh. Oo. Ngayon kay ka. Oh, kita duha, day. Cute. Duha man di ay ni. Pag-picture ta dito, day. Kanang kita duha nga. Oh, na-save na naman ko. Oh, ikaw, be. 1, 2, 3. Cute. Orange mo dyan. Ala ka cute. Oh, sus, gwapahan lisaw. Kinsa ko nagtuo nga taga Cosbina. Ang mao jud. Bisayang dako. Oy, kanindot. We're stopping. We're at the top of the trees. Yeah. See? Yeah, beautiful. Yeah, so you got experience now. Yeah. I didn't tell her last night kay ma-excited niya na siya niya di matug. So No, she pagkabuntag na didn't tell me inin. just this morning. Oh. Hindi na matug din niya. Sayo kayo na umata. Oh, So mga di ay? buntag pagpamahaw niya mao pagkangingon ako. Nobody in this one. Nobody in this one? Yeah, because one cable is for one customer because they have to sanitize. Oh, okay. Yeah, that one is empty. Maybe the next one. Kasi may tig-sanitize day. Ang kanang in charge dito. Oh, Sa okay. taas ra. May noon. Sa taas, pag abot sa ubos, limpyo na sa sunod. Oh, bitaw. Murag sa store pod no. Naitag-sanitize sa mga cards. Sa Sipwede, wala adyo day. Tapulan bitaw mga na maunay ra kog limpyo dili ko salig. Aba. Sprayhan ra nila dai ginagmay. Ang mga corticosteroid is mga full kaya grabe.